1980 की दहाई में आसाम में लिसानी तहरीक जोरों पर थी। आसामियों का दावा था कि बड़ी तादाद में बांग्लादेशी दरअंदाज आ रहे हैं, इसकी वजह से आसाम में डेमोग्राफी तब्दील हुई और ये लोग आसाम में एनआरसी का मुतालबा कर रहे थे। इस मुतालबे की वजह से आसाम जल रहा था और उसी नतीजे में नैली कत्ल आम का एक बड़ा वाक़या पेश। उसी दौर में बिहार में भी आरएसएस की तलबा तंजीम एवीपी की जानिब से तहरीक चलाई गई और ये दावा किया गया कि सीमांचल, जो बिहार का जो सीमांचल इलाका है, जो बंगाल और नेपाल के करीब है और बांग्लादेश की सरहद से भी चंद किलोमीटर दूर है, वहाँ पे 20,000 से ज़ायद बंगाली बांग्लादेशी मुसलमान आबाद हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है। एबीपी का अखिल भारतीय परिषद का मुतालबा था कि आसाम के तर्ज पर बिहार में भी एनआरसी कराया जाए, बिहार में भी एनआरसी कराया जाए और इन लोगों की जांच की जाए। और ये तहरीक जोर पकड़ने से कबल ही 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6,000 मुसलमानों को नोटिस जारी कर दिया और उनको हिदायत दी गई कि आप शहरियत का सबूत पेश करें। जाहिर बात है कि उस दौर में जब दस्तावेज का हासिल करना और मुश्किल था, उसके बावजूद बड़ी तादाद में 6,000 मुसलमानों ने दस्तावेज पेश किया। आखिरकार उन 6,000 लोगों में से एक भी मुसलमान वोटर्स को गैर मुल्की करार नहीं दिया जा सका। इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद होना ये चाहिए था कि सीमांचल के मुसलमानों के सर से दरअंदाजी का इल्ज़ाम ख़त्म हो जाता, लेकिन अलमिया देखिए कि 40 साल बाद एक बार फिर सीमांचल के मुसलमान मौजूए बहस। सीमांचल में आबाद शेरशाह आबादी मुसलमानों पर गैर मुल्की होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह दावा कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों की आबादी में इजाफा इसलिए हुआ है कि बड़ी तादाद में दरअंदाज भारत में आकर आबाद हो गए। लाल किला के फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि भारत में दरअंदाज एक बड़ा खतरा बन गया है। वो हमारे नौजवानों की रोजी रोटी पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा एक्सरसाइज का भी ऐलान किया। लेकिन न अमित शाह ने न वजीर आजम मोदी ने इस सवाल का जवाब दिया कि 10 सालों से आपकी हुकूमत है, सरहद की हिफाजत करनी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में फौज की तैनाती के बावजूद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुल्क में कैसे आ रहे हैं। इस दरअंदाजी के सवाल को आज मैं यही रहने देता हूँ। मैं दूसरी वीडियो बनाकर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या वाकई भारत में दरअंदाजी एक बड़ा मसला है, क्या मुसलमानों की आबादी दरअंदाजी की वजह से इजाफा हुआ है। इन दावों की अलग से मैं जांच करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन सीरीज की एपिसोड नंबर 2 में बिहार के सीमांचल के मुसलमानों के बारे में, कि सीमांचल के मुसलमानों को आखिर क्या चैलेंजों का सामना है और ये दरअंदाजी का दाग कब तक उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज हम इन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आपको, बिहार के मुसलमानों को ये जानना ज़रूरी है कि उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो झूठ हैं और झूठ इसलिए हैं कि हम आपको दलील दे रहे हैं। इसी साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में सीमांचल में एक रैली होती है। उसमें बिहार के साबिक़ वज़ीर आला जीतनराम मांझी दावा करते हैं कि शेरशाह आबादी जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी दरअंदाज हैं, भारत में आकर आबाद हो गए। जीतनराम मांझी ने आखिर ये दावा क्यों किया? शेरशाह आबादी की जो बिरादरी है वो कौन लोग हैं और उनकी आबादी बिहार में कितनी है, बंगाल में कितनी है और झारखंड में कितनी है, इस पे हम आगे बात करते हैं। इससे साबित हुआ कि 46 ईयर पहले जो एबीवीपी ने एजेंडे को उठाकर जांच करवाई थी, उस जांच के बावजूद भी आरएसएस और हिंदुत्व की जो ताकतें हैं उस प्रोपेगेंडे को ख़त्म नहीं किया। चुनांचे जब एसआईआर हो रहा था
تو اس IR کا اعلان کرتے وقت جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی، خود الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارا 2 ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی اہل ووٹر باہر نہ رہ سکے اور کوئی بھی نااہل ووٹر لسٹ کا حصہ نہ بن سکے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش، روہنگیا، نیپال، بھوٹان سے بڑی تعداد میں لوگ بھارت کے ووٹر بن گئے ہیں، ان کی ہم شناخت کریں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن سے سوال کیا گیا کہ پورے اس IR کی ایکسرسائز کے دوران آپ نے کتنے لوگوں کو غیر ملکی کے طور پر شناخت کیا ہے۔ اس سوال کا جواب چیف الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا، وہ آئیں بائیں دائیں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ لیکن جو اعداد و شمار آئے ہیں بہار چیف الیکٹورل آفیسر کی ویب سائٹ کے مطابق 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے فارم 70 کے ذریعے دعویٰ کیا تھا کہ یہ لوگ غیر ملکی ہیں۔ اس میں سے بیشتر درخواستوں کو رد کر دیا گیا اور 1700 کے قریب درخواستوں کی جانچ کی گئی۔ اس میں صرف 87 مسلمان پائے گئے جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بھارت کے شہری نہیں۔ پورے ان 87 مسلمانوں میں سے صرف 3 مسلمان کا تعلق سیمانچل کے علاقے سے تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ 45 ایئر پہلے بھی جو مہم چلائی گئی تھی وہ پروپیگنڈا بھی فالس تھا، اور اب جو اس IR کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ صرف پورے سیمانچل جو کشن گنج، کٹیہار، پورنیا، ارریا جیسے ضلع پہ آباد ہیں، وہاں پہ صرف 3 مسلمانوں کی شناخت ہو سکی جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ غیر ملکی ہیں، اور ان 3 میں سے 2 کی موت بھی ہو چکی ہے۔ یعنی صرف سیمانچل کے صرف 1 مسلمان کو لیبل لگایا جا سکا کہ وہ غیر ملکی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس IR کا عمل ہو یا پھر 1983 میں 6000 ووٹروں کی جانچ ہو، ان ایکسرسائز کے باوجود بھی سیمانچل کے مسلمانوں کے سر سے درانداز غیر ملکی ہونے کا ٹیگ نہیں ہٹایا جا سکا۔ آج بھی وہ نشانے پر ہیں، اور بالخصوص شیر شاہ آبادی جو برادری ہے وہ نشانے پہ ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بہار میں کل 104 ملین آبادی ہے، اس میں 18 ملین مسلمانوں کی آبادی ہے، یعنی 17% سے کچھ زائد مسلمانوں کی آبادی ہے۔ بہار کے 17% مسلمانوں میں سے 28.3% مسلمانوں کی آبادی سیمانچل کے ان 4 اضلاع کشن گنج، کٹیہار، ارریا، پورنیا میں رہتی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتلایا ہے کہ یہ جو 4 اضلاع ہیں ان کی سرحدیں کٹیہار اور کشن گنج کی سرحدیں مغربی بنگال سے جڑتی ہیں اور چند کلومیٹر دور مغربی بنگلہ دیش کی سرحد ہے۔ ان اضلاع میں 3 مسلمانوں کی 3 اہم برادریاں ہیں، ایک کلھیا، دوسرا شیخ، اور تیسری بڑی جو آبادی ہے وہ شیر شاہ آبادی ہے۔ شیر شاہ آبادی کی جو اصطلاح ہے دراصل شیر شاہ آباد سے ماخذ ہے۔ یہ جو ان کا جو برادری کا تعلق جو ہے شیر شاہ جو بادشاہ تھے، شیر شاہ سوری، ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ افغان نژاد بادشاہ تھے اور 16ویں صدی میں مغل حکمرانوں کو شکست دے کر بہار اور بنگال جو موجودہ بنگلہ دیش بھی، وہاں انہوں نے حکومت قائم کی تھی۔ بہار میں عمومی طور پر ہندی اور اس کی دیگر زبانیں اور اردو بولی جاتی ہے۔ شیر شاہ آبادی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہندی تو بولتے ہیں لیکن ان کے لہجے میں بنگلہ غالب ہے۔ سننے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بنگلہ بولتے ہیں، ہندی اور بنگلہ کا جو مکسر ہو سکتا ہے وہ بولتے ہیں۔ ان کی زبان کو ہادیہ بھی کہا جاتا ہے اور بھاٹو سے بھی کہا جاتا ہے۔ بھاٹو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں شیر شاہ آبادی گنگا کنارے جو دریا اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس علاقے میں آباد ہے، مالدہ، مرشد آباد اور سیمانچل کے اس علاقے میں آباد ہے۔ اگر 2023 کی مردم شماری کو دیکھیں، 2023 میں جو بہار حکومت نے جو ذات کی مردم شماری کی تھی اس کے مطابق بہار میں 1.3 ملین شیر شاہ آبادی مسلمان ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ کشن گنج اور کٹیہار میں رہتے ہیں، اور کچھ
बिहार बंगाल में मालदा मुर्शिदाबाद, बिहार में किशनगंज और कटिहार, और कुछ आबादी शेरशाह आबादी मुसलमानों की झारखंड के संताल इलाके में। अगर देखें कि जो शेरशाह आबादी मुसलमान हैं, दरअसल ये बंगला लहजा होने की कीमत चुका रहे हैं। 2023 में पार्लियामेंट में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने बिहार के सीमांचल और बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफी तब्दील होने का दावा करते हुए मुतालबा किया कि ये इलाके चूँकि सरहद के करीब हैं और यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए इस इलाके को रियासती हुकूमत से लेकर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया जा सके। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट 4 दिन कबल शाये की। उस रिपोर्ट में कटिहार के एक शेरशाह आबादी के मुसलमान के हवाले से लिखा है कि उसके गांव के हिंदू इस इंतज़ार में है कि कब एनआरसी होगा और कब यहाँ के मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। यानी देख लें कि किस तरह से मजहबी बुनियाद पर पोलराइज कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमांचल के इलाके के जो मुसलमान हैं, एक तरफ वो शनाख्त की आइडेंटिटी के बहरान के शिकार हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी भारत की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उस पर लगातार हमला किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो गैर मुल्की साबित करने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, चाहे वो SIR हो या 45 ईयर पहले इलेक्शन कमीशन के जरिए दी गई नोटिस। लेकिन अगर आप देखें जो SIR की जो फाइनल लिस्ट आई है, उस फाइनल लिस्ट में अगर सबसे ज़्यादा नाम काटा गया है तो बिहार के किशनगंज, जहां मुसलमानों की 70% आबादी है, वहां 9.7% मुसलमानों के नाम काटे गए। अल जज़ीरा की जिस रिपोर्ट का मैंने पहले हवाला दिया था, उस रिपोर्ट में आगे जाकर ये लिखा गया है सीमांचल के मुसलमानों के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, उस मुहिम का नतीजा समाजी तौर पर भी मुरतब हो रहा है। मुसलमान दुकानदार, मुसलमान के हॉस्पिटल, मुसलमान डॉक्टर्स के पास गैर मुस्लिम नहीं जा रहे हैं। और अगर मुसलमान डॉक्टर में शेरशाह आबादी मुसलमान हैं, उनके पास तो उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है? क्या इस तरह की मुहिम का फ़ायदा सीमांचल में बीजेपी को मिलेगा? जाहिर है कि जो सियासी तज्ज़िया निगार का मानना है कि इस तरह की मुहिम का सीमांचल में फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये दावा किया जाता है कि सीमांचल में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी हो रही है, तो इस तरह पूरे बिहार में एक खौफ का माहौल पोलराइज करने की कोशिश होती है। और उसका फ़ायदा सीमांचल में हो या न हो, लेकिन बिहार के दीगर इलाके, मिथिला या फिर साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार के जो इलाके हैं, चंपारण, वहाँ बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है। और दूसरा अहम फ़ायदा ये होता है कि मुसलमानों की आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा करके सीमांचल की डेवलपमेंट पे, सीमांचल की तरक्की के इश्यूज़ को बस एक पर्दा डाल दिया जाता है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की तमाम कैटेगरी को देखें तो ऐसे मजमूई तौर पर बिहार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसमानदा तरीन रियासतों में से एक है। यहाँ बेरोज़गारी 53% के करीब है, मतलब हर दूसरा शख्स बेरोज़गार है। लेकिन बिहार जो मजमूई तौर पर गरीब और पसमानदा रियासत है, वहाँ की 10 पसमानदा तरीन अजला में से सीमांचल की 4 अजला हैं: किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में कांग्रेस के मेंबर असेंबली जिग्नेश मेवानी ने एक आर्टिकल लिखा है कि उस आर्टिकल का उन्वान है अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल कोर इशू इन बिहार। आप देखें, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने सरकारी आंकड़ों को जमा किया। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो हकीकत हमारे सामने आती है वो ये आती है कि बिहार में गैर मुनज़्ज़म शोबों में काम करने वालों की बड़ी तादाद है। बेशतर लोगों के पास यौमिया मजदूरी के लिए काम नहीं है। 2021 में जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार की 51% आबादी कसीर जहती, मतलब मल्टीप्लाई गुर्बत के शिकार है। मतलब ये हुआ कि बिहार की निस्फ आबादी के पास रहने सहने की जो बुनियादी सहूलियात है वो नहीं है। इसी रिपोर्ट में सीमांचल के इलाके पर रोशनी डालते हुए कहा गया
کہ سیمانچل کے کشن گنج ضلع میں غربت کی جو شرح ہے 64.75 64.75% لوگ غربت کی سطح سے نیچے گزارتے ہیں. مطلب 3/3 آبادی کشن گنج کی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. اور اسی طرح پورنیہ اور کٹیہار میں 63 اور ارریہ میں 62% آبادی جو ہے غربت کی سطح نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ وومن ڈیولپمنٹ کے جو اشاریوں کو دیکھیں، اس اشاریوں کے مطابق کہ جو کوسی اور مہانندا کے نصیبی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ جو ایگریکلچر پر منحصر ہے وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے. لیکن آزادی کے 75 ایئر گزر جانے کے باوجود بھی اس علاقے کو سیلاب سے نجات دلانے کے لیے کسی بھی حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی. ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس میں جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، وہ صحت ہوتی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان اضلاع میں تعلیمی ادارے کی آبادی کے لحاظ سے انتہائی قلت ہے. اسی طرح صحت کے شعبے میں بھی آبادی کے لحاظ سے ہاسپٹلس نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، انہیں بڑے بڑے شہروں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے. اس لیے یہاں پہ جو ایج کی جو شرح ہے ان بہار کے دیگر اضلاع کے مقابلے میں کم ہے. اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ سیمانچل کے مسلمان 2-3 صرف شناخت کے بحران کے شکار نہیں ہیں، بلکہ ایک طرف شناخت کا آئیڈینٹی بحران پیدا کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ان کے حق چھینے جا رہے ہیں. انسانی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ضرورت ہے تعلیم کی، صحت کی، بہترین سڑک کی، آمد و رفت کے بہترین ذرائع کے، وہ کسی طرح کے بہترین ذرائع دیگر علاقوں کے مقابلے میں یہاں کم ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ بہار کا سیمانچل کا یہ علاقہ ترقیاتی ایجنڈے کے اعتبار سے بہار کے غریب ترین اضلاع میں سے ہے. ایسے میں یہ سوال بنیادی ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کے پاس سیمانچل کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا سیمانچل کی عوام بالخصوص مسلمان کن بنیادوں پر ووٹ دیں گے؟ کیا ان کے لیے آئیڈینٹی کی جو پولیٹکس ہے وہ زیادہ اہم ہے یا پھر ڈیولپمنٹ کے نام پر ووٹ دیں گے؟ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت بہار کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے جنتا دل یو ہو، آر جے ڈی ہو، کانگریس ہو اور اسد الدین اویسی کی MIM ہو، یہ سب کے سب کی کوشش ہے کہ آئیڈینٹی یعنی شناخت کی ایشو کو اس قدر آگے بڑھا دے، سیکورٹی کے مسئلے کو اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ لوگ اپنی ترقی، اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ نہیں دے سکے. ہم سیمانچل پر اگلی ایک ویڈیو میں بتائیں گے کہ سیمانچل میں مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے عوامی نمائندگی کی کیا شرح ہے، وہاں کے مسلمان کن خطوط پر ووٹ دیتے ہیں اور کن خطوط پہ ووٹ دینا چاہیے. اس سوال کا جواب ہم اگلے ویڈیو میں لائیں گے. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر